感谢主， Suaranya kenceng nih, seberang nggak bisa tuh. 没问题。感谢主的恩典，今天晚上我们可以再见面，通过网络 Zoom， 我们可以再上课。感谢主，上帝预备我们的老师武牧师可以来教导我们。今晚我们要认真，要努力的学习，要一起加油，让我们可以给上帝使用，来传福音，传扬上帝的话。来，我们预备心，我们首先我们要祷告，我们请今天晚上siapa doa? Saya tapi ini suaranya Bang lebih kenceng. 没问题， Mana? 没问题呀。呀，好，请黄姐妹来带领开始祷告。好，我们一起祷告。赞美主，感谢主，给我们今天晚上身体健康，更好的机会，在学习让读圣经，聆听主的话语，求主给我们智慧，有能力的明白神的话语。祝福牧师教导我们，保守我们每一位学员，更努力、更有心来参加听主的话语，奉主耶稣的名，我们求，我们祷告，阿门。阿门，谢谢黄姐妹，吴牧师。好，每个人要努力学习，感谢，因为我们以前有学过了中文。晚安，大家晚安。我们有学过了，但是再停，再学1-2年再停。现在我们已经大的岁数，我们还不会很流利的讲中文，而是写中文和写汉字。我们希望这一次我们没有再停，我们可以认真的努力，真正的学习到会求上帝祝福，求吴牧师带领我们每个人，谢谢牧师。感谢主，我们能够再见面，透过这个 Zoom， 我们可以再见面，很高兴。摩西班长的那个愿望harapan， bagus， 有很好的分享。我想我们都差不多一样了，差不多一样。我也是不是专业老师bukan guru profesional 不是像那个很有力的那个林老师他是很有经验的我是这样子，为什么我很有负担对这个写中文，特别是朗读圣经节因为我自己有这个经历嘛，我自己也是努力学这个中文拼命写到怎么样子，我不知道怎么样子说ini jungkir balik juga jungkir balik 小小的一个故事我到台湾的时候，到台湾大概1-2个礼拜，到台湾我们讲那个摩西有看你介绍嘛，我是从基港大部分还是有用这个华语来沟通嘛。Orang Palembang itu kalau ngomong masih ada bahasa Mandarinnya walaupun campur-campur lumayan sebenarnya Palembang, Medan, Pontianak, mana lagi Riau masih ada ngomong bahasa Mandarin， 还是有用中文来沟通，天天的沟通。但是你知道吗？到台湾我到台湾要买一些东西，在超市场买东西，他们听不懂
哎，你说什么？对不起，我们听不懂啊，他听不懂啊，很那个吗？很糟糕吗？Ayo, saya ngomong sudah sebaik-baiknya, pikiran saya pakai Mandarin yang bagus, tapi di sana orang nggak ngerti. Pakai gerakan, pakai apa? Ini semua 用手用脚。 jadi saya ngomong, jadi ting putong, saya nggak ngerti maksudnya ting putong itu apa. Jadi saya tersinggung. Wah, saya sudah ngomong susah-susah, lu kok nggak ngerti? Saya nggak tahu lu ngomong apa. Dalam terjemahan saya gitu, wah ting putong kan saya nggak tahu lu ngomong apa, kira-kira begitu. Waduh, saya tersinggung, sakit hati juga ya. Sudah, langsung saya pergi, nggak mau belanja lagi. Orang ini kan. Tapi, 原来你知道吗？这个我是慢慢发现到，这个语言是个中文是文化，ini adalah budaya dan satu sisu ya, kebiasaan, 习惯。jadi kita harus biasakan. Jadi 学中文，某些讲的对了，你不能够一个礼拜学就停了，不行。所以要继续一直学，一直学，一直读，一直用才是可以，有几位我们的朋友yang Boksu, saya mau ikut kelasnya, ya boleh. 一辆车不能够继续再学了呀。但是也是好困难的，我了解。我看大部分我们是差不多一样了。我看好像Bu Lucy, Bu Margaret, Pihwa ini sebenarnya sudah jago. Ibu Deborah, saya rasa sudah bisa. Apalagi Mosi ya, sudah jago ya. Jadi kita saling melengkapi. Jadi saya apa yang saya tahu saya bagikan. 我知道的，我有学过的，我就分享。但是主要是我们是要读这个上帝的话语。OK， 很好。那昨天林老师有提一个题目很好的，就是关于什么，知道吗？今天是13号，就是初十三，正月13嘛。Ini hari ke-13 Imlek. Imlek itu rayakan berapa lama? Ada yang tahu enggak? Imlek itu berapa lama rayakan? Sampai Cap Gome. Iya, sampai Cap Gome. Ya, sampai 15. Jadi sampai Selasa. Ya. Sampai Selasa. Nah, Cap Gome ini, saya kata dulu, Cap Gome pernah dengar kan Cap Gome. Cap Gome ini bahasa apa ya? Hokkien lah. Iya, Hokkien. Tapi ada tahu enggak? Cap Go itu 15 Mei itu apa? Mei. Ada yang tahu enggak? Malam. Itu Mosi mesti tahu. Hokkien. Ini Hokkien wah, Sibo. Si. Itu Ming An Tisiong itu Hokkien bukan ya? Hokkien. Betul ya, Mei itu malam ya? Mei malam ya, betul. Mei malam. Memang Yan Xiao Jie. Tapi Cap Gome asal tahu aja, tidak ada di Tiongkok, tidak ada di Taiwan, 香港、澳门没有，他们是叫做元宵节。Cuman di Asia, terutama Indonesia, tidak tahu 元宵节，taunya Cap Gome. Tapi sebenarnya pada hakikatnya, 其实来讲是它的来源 atau asal mulanya itu sebenarnya sama. Inti perayaannya sama, yaitu tanggal 15. Tanggal 15 itu Cap Go, betul enggak? Cap Gome malam Cap Go. Jadi malam Cap Go itu berarti 14 malam mestinya. Nah, kalau di Palembang, saya ingat waktu saya masih remaja itu, saya suka ikut rombongan itu ke Pulau Kemarau. Itu pasti Pak Andreas tahu itu. Kan ya? Lebih sering dia tiap tahun pergi loh. Mengadisium tiap tahun loh. Kalau saya enggak tiap tahun, cuma rame-rame ikut. Ada namanya satu pulau, namanya Pulau Kemarau. Itu kelentengnya besar sekali. Di situ. Udah tahu Mosi pernah ke sana enggak ya? Pernah, tapi bukan dalam rangka Cap Gome. Itu lumayan bagus katanya ya, Pulau Kemarau. Apa nama Congwennya? Nggak ngerti juga. Ada pagoda besar. Betul. Nah, itu ada cerita rakyat ya. Nah, itu tiap daerah rayakan juga beda-beda. 那我们现在是看这个
这个节日，这个Cap Gome 啊，Cap Gome 怎么样子？我有看摩西有寄给我那个林老师讲的，我讲也是很不错了。如果你们有参加很好，如果有机会可以参加，可以旁听因为没有什么，只有听嘛，pilot semua Mosi. 对 Betul ya? 对， Jadi Sabtu itu kita boleh dengar, ya kita cuma dengar, tidak ada PR, tidak ada tugas. Kelas kita malahan ada PR ya. Ya semoga tidak menyusahkan ya. Oke. Ada PR untuk latihan kita lah ya. Saya juga latihan memeriksa, latihan lihat ya. Oke, now. Nah, cek Cap Gome Suaming ya, jelaskan sedikit. Cap Gome jadi hanya untuk orang Indonesia atau untuk orang Asia Tenggara. Malaysia ada, Singapura ada. Tahu enggak itu Pak Andreas? Singapura ada di Ibu Lucy ya. Singapura ada Cap Gome. Kan Tapuan juga Wangsang, Yenan juga ada, Taiko juga ada Cap Gome. Itu pengaruh dari Indonesia loh. Hebat Indonesia nih ya. Terus ada istilah lontong Cap Gome, tingko mah. Lontong Cap Gome itu dari mana? Kok lontong bisa Cap Gome? Itu enggak masuk logika saya juga. Lontong kan makanan Indonesia, makanan khas tradisional. Cap Gome kan dari sebenarnya Cap Gome juga Indonesia sih, cuman Hwaden. Jadi dicampur ya lontong. Jadi seolah-olah tiap kali Cap Gome mesti makan lontong Cap Gome. Nah, jadi sudah berubah. Jadi budayanya Wenhua izin kaipian lah. Izin puyang lah ya. Jadi budaya kebiasaannya sudah agak berubah. Nah, karena pengaruh dari orang Chinese ya. Nah, iseng-iseng misalnya kita banyak makanan itu semua makanan ini loh, makanan dari Tiongkok dan terutama orang Hokkien ini pengaruhnya banyak. Coba kita ngomong bakso. Bakso secungwen itu. Hokkien wasi, Bu, bakso. Bakso. Mbak bener, Mbak. Kita nanti iseng-iseng mau coba ada. Nah, ini Ming Ai sudah bisa tadi sama mamanya. 10 nama makanan dari bakso, bakwan, bakcang. Coba nanti tulis di grup ya. 10 aja kalau bisa. Bak apa? Asal jangan bakyak, bukan ya. Bakyak bukan makanan. Kalau mau iseng-iseng nanti ya. Oke, nah kita bahas ini. Jadi Yin Xiao Jie, Yin Xiao Jie 是在大陆北京那边香港、澳门、台湾全部是做元宵节，原来是叫元宵节ya。元宵节已经很好了，juga itu nanti minta Mosi sharingkan bisa ada itu Lin Laosi punya di grup. Bisa. Jadi yen itu sebenarnya banyak arti. 在这里的意思就是开头的意思permulaan. Atau apa istilahnya? Saya lihat sebentar. Ya itu permulaan. Xiao itu yen xiao. Xiao itu sebenarnya pernah dengar xiao ye. Ada yang pernah dengar ya? Ibu Margaret pernah dengar xiao ye? Iya, malam itu apa namanya? Makan malam. Makan malam sekali. Ya, makan malam. Khusus wanchan ya. Wanchan sudah biasa jam 6 jam 7. Ini xiao ye itu mungkin jam 10. Nah, siapa yang suka xiao ye? Nah, kalau mau masih banyak Laosi, masih banyak sekarang. Ya, xiao ye itu ya makan. Dulu Laosi, dulu saya. Itu cepat itu. Masih muda. Sekarang sudah nggak berani. Naikkan berat badan ya, cepet gemuk itu. Nah, xiao ye. Nah, xiao ye itu sebenarnya sama juga, adalah malam. Jadi Cap Gome itu malam 15. Kenapa 15 malam? Nah, Zhongguo dan Hwaden他们古代从古代都很会看这个月亮嘛。我们是农历berdasarkan bulan ya. Nongli atau Inli. Inli itu bulan, Nongli itu pertanian, kalender pertanian ya. Nah, 全部是靠那个月亮。Jadi 他们看这个月亮是很准ya. 就是每一个就是中月pertengahan bulan tanggal 15 itu bulan paling purnama. Jadi di sepanjang tahun Cenye ini bulan pertama ini bulan ini kan sekarang ini
tanggal 15 itu bulan paling bulat. Nah, jadi dia merayakan. Jadi dari Chunjie sampai Yan Xiaojie namanya. Jadi dari sampai Cap Gome 15 hari. Jadi orang Chinese itu merayakan Imlek Chunjie itu 15 天loh. Nah, Jiesu juga yang tapi bagaimana supaya dia bisa sepanjang tahun? Ya. Changchun namanya Qingchun ya. Qingchun, Changchun. Jadi musim semi ini berkepanjangan terus-menerus. Jadi dengan tanda bulan itu bersinar terus. Jadi pakai lampion. Nah, jadi terang ya, pakai lampion karena terang jadi orang keluar lihat ya, lihat bulan dia terang jadi sukacita. Jadi itu semacam penutupan tapi tidak mau tutup, tidak mau selesai Chunjie-nya ini. Perayaannya tidak mau selesai. Diteruskan lagi. Jadi bagaimana terusnya? Pasang lampion banyak-banyak tandanya berarti sepanjang tahun itu terang terus, sukacita terus. Nah, kita sebagai anak Tuhan gimana? Secara rohani, kita adalah anak-anak terang. Amin. Amin. Anak terang, kita tidak hidup di dalam kegelapan, tapi kita harus hidup di dalam terang. Karena Yesus adalah terang dunia. Dia sudah datang dari surga ke dunia menjadi terang. Ya. Nah, jadi kita sang tita erni, cuyu kuang ya, cen kuang, kuang yang sinar terang yang sejati yang sesungguhnya. Kamu adalah terang dunia. Hingkoma juga. Kuang. Nah, selama kita di dunia, kita adalah terang dunia. Itulah orang Kristen, anak-anak Tuhan. Jadi kita bukan cuman sepanjang tahun, kita sendiri adalah orang terang. Wah, jadi ini hubungannya begitu ya. Nah, nanti kita kalau siapa mau tambahkan, nanti Mosi mungkin bisa sharingkan yang itu kemarin Lin Lause punya. Saya tidak sempat ikut yang kemarin, karena pas saya terima telepon ada beberapa orang, padahal mau ikut ya, Yan Xiaojie dia ngomong apa. Tapi Mosi udah kasih saya bahannya. Nah, thank you ya. Nah, sini kita kan agak Jingwen, Jiu Ye, Yukuan nih tahu jika terang ya. Terang. Jadi intinya apa? Cocok nggak ini budaya ini? Boleh kita rayakan. Tapi kita tidak sembayang loh. Kalau di Sankou yang itu apa namanya? Singkawang. Singkawang itu cap gomenya itu banyak orang kerasukan namanya tatung ya, apa namanya? Betul enggak? Singkoma. Itu apa namanya? Aduh, kalau Palembang apa ya? Ming An, Andreas. Palembang apa namanya? Yang tukang. Maksudnya apa itu? Yang tukang itu apa yang Cotang. Tatung atau apa itu. Waduh, mereka itu tusuk pakai apa namanya? Tusuk sini, tusuk situ ya. Apa? Bukan. Linggis, pedang, pisau, udah apa-apa itu. Itu jelas itu kuasa gelap tuh. Jangan kira ya. Siapa orang beset dipotong nih masuk situ kan? Itu di Singkawang itu banyak. Saya juga lihat videonya berapa orang Singkawang itu bisa. Nah, kita tidak boleh. Kita tidak menyembah berhala. Ya, 我们不是拜偶像，我们是拜上帝。ya， 我们敬拜耶和华上帝。ya， 我们是上帝的儿女。Kita jangan mau terjebak kepada penyembahan berhala. 我们是anak terang, ya, anak terang. Tidak boleh bergaul dengan kegelapan. Nah, 我们有经文 ada ayat Alkitab. 我们来看ya. 我有找了，我是用这个旧约是呢，林老师用的经文，很好。saya sharing dulu ya, sebentar mana? Ini. OK 了吗？看到吗？看到了，看到。看到呀。Amsal， 我们看一下。这个我放这个照片ya. 这个在家就放灯笼. Jadi ini Yan Xiaojie mestinya dalam rangka cap gome baru pasang. Jadi waktu Imlek belum pasang ya. Tapi mau pasang juga boleh, tidak masalah ya. Tapi bukan cuma dipasang tapi diterbangkan. Ini ada terbang. Ya. Jadi supaya langitnya terang. Jadi wah betul-betul terang ya, terbang. Nah, ini ada bulan purnama ya. Sengaja kasih ini Meihua
Ini lotus apa ya? Tiba-tiba lupa. Apa? Lotus siapa tahu? Hah? Teratai, iya. Zhongwennya apa? Nah, 我们先看了，你这tahu ya. Amsal 6 ayat 23. Amsal 6 ayat 23. Boleh tolong bacain. Silakan Ibu Deborah bacain. Karena perintah ya. Karena saya baca deh, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Jadi ini sebenarnya satu nada ya. Satu nada, pelita, cahaya, perintah. Perintah ini jadi dari yang berotoritas memberikan satu petunjuk itu perintah ya. Nah, itu pelita. Pelita itu seperti ini, tenglung itu ya. Seperti orang dulu kalau jalan itu bawa pelita supaya lihat kakinya itu. Bisa jalan ya. Lusang teten, jauh teten ya. Nah, itu jadi jalan jadi bisa lihat. Kan belum ada lampu listrik ya. Nah, itu pelita. Itu ajaran itu diajarin apa-apa itu memberikan penerangan, memberikan satu cahaya, wawasan, pencerahan. Bahasa sekarang banyak orang pencerahan, itu ajaran. Jadi diajar supaya dapat pencerahan. Kalau teguran yang salah, teguran nanti kasih tahu itu lobang, jangan jalan terus, masuk jeblos. Itu becek, itu kotor, jangan jalan. Itu ke kiri jangan loh, ke kiri itu masuk jurang. Itu teguran, stop. Jangan bengkok ke kiri. Itu teguran, mendidik. Nah, jalan kehidupan. Kalau mau hidup, nah itulah firman Tuhan sebenarnya ya. Dulu-dulu kita waktu awal-awal kita sudah bahas juga Timo Tai Hou Su ya, Sancang Seliu Jie. Jadi itu jalan kehidupan. Siapa itu jalan? Yesus sendiri. Yesus说我就是道路真理生命ya. Oke, ini Amsal 6 ayat 23 ya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Masih ada tambahan enggak ayat ini? Belum, Ustaz. Belum ya. Nah, ini Ciuye, Omen Amsal. Kita belum ada ayat Amsal. Nah, 我看我们学圣经都这个让读圣经，每一本书我们有它的经文呀。现在我们是进入这个真言 Amsal 呀。那第二个经文就是从新约是那我们是还没有见过，就 Tesalonika 5 ayat 5. Nah, Tesalonika 5 ayat 5 ini surat Paulus ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang. Jadi kita anak-anak terang, anak-anak siang. Maksudnya kenapa anak siang sama terang sama? Tidak di dalam kegelapan. Ya. Kita bukanlah orang-orang malam. Malam bukan maksudnya kita tidak boleh hidup di malam hari, bukan. Malam itu menggambarkan kegelapan atau orang-orang kegelapan. Ini kan kegelapan. Omen pusu huacai heian ya. Kegelapan itu maksudnya kejahatan, dosa, itu semua orang kerjain gelap-gelap. Betul enggak? Orang maling juga tuh diam-diam ya, orang korupsi juga diam-diam. Pejabat-pejabat itu ada. Pejabat itu apakah dia misalnya korupsi dia terang-terangan? Pasti tidak mau. Pasti gelap-gelapan, diam-diam. Ya, orang berbuat dosa, berbuat jahat. Orang nyontek waktu sekolah, pasti diam-diam juga. Nah, tidak mau terang-terangan. Nah, tapi kita bukan. Kita adalah anak-anak terang. Ya, terang. Nah, ini karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Jadi ketika kita merayakan ini Cap Gome udah tahu ya, 15 malam yang paling terang. Kita harus ingat, kita mengingatkan kepada kita adalah anak terang. Nah, itu maksud saya cuman itu. Ya. Saya mau mengajak kita memikirkan ini saja. Ketika kita merayakan apapun, kecuali yang penyembahan, ya, orang agama lain, Imlek ke-7, Tingkomah, Imlek hari ke-7 dia ada sembah apa ya namanya? Tunggu. Makan sayur 7 rupa ya?
不知道，我不太清楚。那个有关跟那个什么民间 Pai 那 semua 个 sen gitu ya. iya Pai Tikung, Tingkong, Oh, itu orang sembayang-sembayang. Nah, kita tidak mau. Kalau yang sudah sifatnya sembayang-sembayang atau apa pai-pai apa cai sentau lah apa itu kita tidak mau, ya. Nah, tapi kalau yang budaya yang pengertiannya memang dari dulu kebiasaan atau apa itu tidak ada hubungan dengan penyembahan berhala, ya apa salahnya? Betul tidak? Tidak masalah. Kita adalah orang China. Ini zaman ya. Zaman 什么朝代的时候来 menetapkan. 其实从很早都有了这个节日，春节 sama 元宵节 dari pagi-pagi sudah ada. Cuman berkembang terus ya. Ini lagi kensin. Jadi macam-macam perayaan. 最主要的意思要年年都有这个天天都有这个青春apa Imleknya, musim seminya terus berkepanjangan, itu satu harapan. Jadi dengan gambar bulan terang, jadi gambarannya dengan tenglung, dengan lampion terang, ya. Nah, 这个两个经文呢，我们看旧约跟新约，我们看到中文，ya. Oh ya, tambahan dikit lah ya. Ini tunggu sebentar, saya tadi ada catatan ya, Kang Isa. Tadi saya ada catat dikit. Oh, jika Yenxiao Jie Cap Gome itu berhubungan dengan Imlek. Jadi Imlek itu dirayakan 15 hari sampai hari Cap Gome. Chen Ye Seu ya. Nah, itu hubungan dengan Imlek. Jadi ada satu harapan Imlek itu Imlek terus. Makanya orang suka Chun, kata Chun, orang tempel kan? Chun. Nah, itu supaya 每一天都春节 Amin. Itu harapan. Jadi Yukuan kan Chunjie. Yukuan juga kan Tenlung dengan lampion hubungannya apa? Itu Yen Xiao Jie. Jadi hubungan dengan Yen Xiao Jie. Yen Xiao Jie maksudnya dia mengharapkan malam itu jadi terang. Karena ada bulan purnama. Ya. Malam terang tuh. Jadi dengan apa? Dengan lampion. Jadi malam yang gelap kita bisa terangkan. Wah, ini bagus. Cocok dengan iman Kristen. Dunia yang gelap kita terangin. Amin. Karena kamu adalah terang dunia. Yan xiao jie. 这个意思 ya. 还有一个有关跟什么？情人节，听过吗？情人节itu bahasa Inggrisnya Valentine. Valentine. Itu besok. Besok. Betul enggak besok ya? Besok, betul. Betul. Besok. 14 Februari itu internasional orang bule punya barat 14 Februari. Tapi 情人节 ini 每一个国家 bisa beda-beda loh. Valentine satu negara misalnya Valentine kalau enggak salah Valentine Thailand ya. Ada sendiri dia merayakan 2 kali setahun Valentine. Waduh. Jadi 情人节, kenapa 情人节? Karena pada malam itu terang, jadi orang keluar rumah. Jadi Tiongkok dulu kalau gelap ya sudah dalam rumah dong ya. Tapi waktu itu kita semua rayakan, semua pakai tenlong. Jadi semua keluar rumah. Keluar rumah. Ya, termasuk muda-mudi, jadi senang keluar rumah. Ngobrol-ngobrol banyak kenalan ya. Nah, jadi ketemulah di situ. Nah, jadi ingat kalau gitu ada satu gambaran juga 情人节 ya. Ada hubungannya gitu. Nah, enggak tahu nanti Mosi jelaskan deh Lin Laosu gambarannya gimana dengan itu 情人节-nya. Ini kira-kira enggak terlalu ya? Enggak terlalu. Nah, terus Tapi kaitan saya mau nanya kemarin kan Lin Laosu bilang Pak Atiar bilang 情人节 apa hubungannya sama apa tadi Yan Xiaojie. Enggak sama. Ini kebetulan tahun ini kan dekat tapi biasanya enggak kan. 情人节 kan 2月14号. Betul.
Tidak sama. Makanya tidak bisa sama. Kalau orang mau sama, hubungannya apa? Tadi saya jelaskan. Ada hubungannya apa? Orang kan bisa keluar rumah. Muda-mudi senang kalau malam ketemu ya, ketemu muda-mudi. Cuman itu aja. Sebenarnya tidak ada. Ini kebetulan tahun ini. Pas besok itu memang Yen Xiao Jie, ya. Malam 14 malam kan nyambut 15. Betul ya? Ya, kayak 不是 sushi itu. Ya, silakan. 我以 Betul 前 Bu Margaret, ya. 以前我还谈恋爱的时候，我 ya. 送我的女朋友一朵花， Ayo. 每个2月份是4号， 我 ya 送给 是 她一朵花呀， 一朵花 atau 一条巧克力， 巧克力巧克力啊。 ya. 现在已经也结婚了， 我 嗯 没有再送什么什么了。 现在结婚了，你就买多一点好吗？买多一点巧克力，就送给我们一人一个。对，亲朋好友，好吗？对亲朋好友。好，还有这个春节是到15嘛，15天嘛. Ya, dulu di Palembang Pak Andreas itu ingat enggak itu? Waktu zaman kita pemuda, waktu saya pemuda itu sudah mulai hari ketiga itu kita rombongan jalan sama-sama. Wah, cipainin. Wah, itu可以到15天。waduh，所以15天我们的家里的这个什么蛋糕什么东西吃的这个还要准备咯，要到15天哦。对 Ibu Margaret 就很清楚了，你就有经历嘛ya. Sama lah, saya jadi kue-kue nastar itu semua masih ada ya. 对，也是要准备红包如果你们今天明天还可以去某西的家，去某西的家还有红包，还有某西还有红包，要快点呢，明天就大红包，大红包。 我有一个大红包，摩西的红包很大呀，我们不要大了，我们要小小的，但是里面有很多。好，那个 intermezzo 呀，还有这个还有关跟什么，就是跟月亮嘛有关，月亮，这个元宵节，因为亮，月亮，但是亮因为这个月亮光照这个黑暗的世界， jadi malam hari bulan memakai sinar matahari menerangi bumi yang gelap. Yesus adalah terang dunia, Yesus adalah terang yang sesungguhnya, kita adalah terang dunia. Jadi kita memancarkan Kristus kepada dunia yang gelap. Amin. Amin. 不是在对这个情人节atau 我们的 爱人不是这样子耶。如果爱人月亮是什么？月亮代表我的心，这样吗？没的。听过吗？月亮代表我的心，听过吗？邓丽君，那个意思也是这样子。月亮，你看月亮那么圆，那么亮，那个代表我的心呀。人家请摩西来唱一遍呀。月亮代表我的心。OK。 好，这个我们现在进入这个中文的圣经节呀。OK， 等下我们可以再分享呀。再看，那箴言就是Amsal itu 箴言，6章23节，箴言6章23节，因为诫命是灯，诫命itu perintah hukum， peraturan sedang ini ya lampu 指教是光指教指 itu menunjuk mengajar itu 指教 jadi 老师指教 itu 什么光 如果好多老师他一定指教 但是现在比较危险 ya 指教 itu bisa disalah artikan 我们是指教我们教导 dilaporin ke polisi ya banyak 老师 jadi takut jadi 老师 ya 所以不要叫我老师了 ya 做牧师比较好 ya 指教是光 itu menunjukkan jalan loh sinar bagus ya 指教训诲的责备是生命的道
Xinhui ini sebenarnya boleh dikatakan semacam nasihat atau apa namanya, teguran, anjuran, saran, semua termasuk Xinhui ya. Zebei, zebei ini itu zebei, jadi itu apa namanya, teguran, hajaran juga bisa. Sesenming loh, itu justru adalah jalan kehidupan. Senming ke tau, tau itu berarti jalan, ya. Senming ke tau, jalan kehidupan. Nah, sebenarnya ayat ini secara tidak langsung ini menunjuk kepada firman Tuhan. Firman itu adalah Yesus, firman sejati, firman yang menjadi manusia, ya. Tau chen. Halo, kok nggak ada suara ya? Hilang. Musuh, hilang suaranya. 这网络不好啊。网络不好，对啊。很可惜。 Tadi ada satu Dia orang. nggak tahu.等一下，我的要。 Ya gimana mau ngomongnya? Ah kan dia live ini bisa-bisa. Iya. Fotonya sudah hilang. Masih ada satu ini. Hah? Masih ada satu. Satu itu apa maksudnya? Gambarnya, fotonya. Fotonya itu lah. Nah, kan hilang kan? Nah, hilang baru ya. Baru hilang dia. Indonesia ya, sabar. Wanglo puhao atau laptopnya habis baterai. Ya. Ya. Iya. Ya udah Ibu Margaret nyanyi dulu lah. Jeming semua tadi. Oke, nyanyi. Jeming. Jamming itu apa tadi? Bu Margaret. Apa? Jeming semua isi. Jamming itu apa namanya, kehidupan ya, nyawa maksudnya ya. Nyawa ya. Amsal 6 ayat 23. 对不起啊， Kehidupan. betul. Ya, 对不起，信号的问题啊， Yang apa? 信号有问题。是没有电呀。好，我们继续呀，老师再重复，老师解释。哪一个？这个这年咯，再重复解释。 好，再。 Ya Jeming nyawa ya. Belum itu, lalu tadi putus. 等一下。 重复啦。真的吗？啊。诫命是灯。好，莫西，请你读一下。Jeming. 因为诫命是灯，指教是光，心会的植被是生命的道。这个。因为 karena ya 诫命 itu 诫命 yaitu perintah ya. Perintah 诫命 jadi itu mingling, pernah dengar enggak? Mingling. Iya, pernah dengar. Nah, mingling itu perintah, jadi 诫命 itu aturan-aturan yang mengatur perintah. Jadi 10 hukum ini 10条诫命 10 hukum 10诫命 10节 10节 pakai 节 ini 诫命 10条诫命 10 butir hukum. Nah, 10条诫命 10 hukum Musa. Nah, saya memang ada rencana 我有打算我们来学习这个10条诫命，很好呀。可以，牧师可以。等下学一次呀，等到我们这个经文每一本书我们已经念了至少1节呀。 因为诫命是灯，adalah lampu, adalah lampion. 指教是光, jadi petunjuk yang mengajar itu adalah terang, kuang, ya. Teng sama kuang sebenarnya sama. Teng, 发出光嘛，ya. 光就是有，就好像一个灯嘛。心会的责备，心会ini tadi apa ya? 我们看一下，ini文字叫teguran mendidik, mendidik. Jadi
Sinhui itu cepe baru teguran. Sinhui itu mendidik, membimbing, mengarahkan, memberi saran, memberi petunjuk. Nah, jika isu sinhui, sinhui, jadi mengarahkan juga ya. Tapi ada cepe. Cepe ini keras. Cepe itu teguran. Jadi Huan Ichen teguran. Teguran itu menghardik juga bisa. Betul. Waktu misalnya, 我们看我们的小孩，比方说ya, atau Ibu Margaret lihat cucunya, dia jalan-jalan dia ada lobang, ada apa, ada lumpur. Nah kira-kira gimana waktu kita? Hati-hati ya, jangan langsung enggak, langsung teriak, betul enggak? Awas. Awas tuh stop deh, 我们很紧张的 dengan nada keras. Nah itu cepe. Jadi kalau kita marah kepada anak itu boleh marah, boleh stop, jangan main lagi ya, jangan rusakin, itu boleh cepe. Tapi memang jangan sampai salah arti, bukan kekerasan, ya, tapi harus dengan tegas, dengan keras. Jadi supaya dia tahu, oh saya salah, ya, saya salah. Nah, jadi misalnya guru di kelas boleh enggak keras marah ke muridnya? Sebenarnya boleh. Itu cepe itu senming tak tahu. Senming, nah ini Ibu Lucy, senming itu hidup. Kehidupan, jalan kehidupan. Jadi ceming tadi perintah, senming itu hidup, senming ya. Ada ming. Oh, miu ming lah. Miu ming tidak ada nyawa lagi, ming ya. Senming itu boleh dibilang nyawa juga. Hidup, tak tahu. Nah, cuman memang sekarang perkembangan zaman, tapi juga dua belah pihak lah ya. 有时老师不对太严格，太责备太严重，伤害了学生，那个就不对。但是不能够老师很严格、很强烈的教导学生，学生反抗，lapor ke polisi， 报警，kekerasan katanya, ini repot ya. Nah jadi zaman sudah berubah. Kalau dulu orang tua saya aja lah, kalau mengajar saya, 从前我的爸爸妈妈如果教导我们，指背我们怎么，他拿一个藤条，你们知道吗？藤条itu rotan. Dia pegang rotan, salah tas, aduh, jadi kaki saya udah kebel tuh. Saya kakinya, aduh, tiap hari itu pasti ada 1 garis, 2 garis, 3 garis ya. Kalau sudah nakal sekali, wah kakinya itu bengkak tuh, rotan. Nggak tahu ini yang pernah kena rotan nggak? Ibu Margaret pernah pakai rotan nggak? Pernah dong. Oh bagus. Ibu Lucy pernah nggak pakai rotan mengajar? Hah? Enggak. Oh itu Ibu Lucy mama yang baik ya. Anaknya cuma 1. Oh 2. Atau Pak Andreas gimana pengalamannya? Pernah di rotan? Pernah pegang rotan? Pernah. 有过。 Mosi nih. Saya sering di rotan. Oh. Mosi juga ya. One P Chung. Oh kira zaman Mosi sudah ada rotan lagi. Masih ya. Tapi ke anak saya enggak. Kita enggak lagi. Saya juga ke anak enggak lagi. 我对我的小孩是用手打啊。OK， 那个是叫做什么呢？责备、指教。指教juga semua pengajaran, semua didikan sebenarnya pada dasarnya baik. Sesenming tahu. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya pada dasarnya itu adalah untuk mengajar. Ya. Jadi firman Tuhan itu sebenarnya kenapa harus kita pegang Alkitab? Ya. Jadi supaya Alkitab firman Tuhan mengajar kita. Jadi jangan cuma cari yang enak-enak aja. Aduh, Tuhan baik, Tuhan sayang, Tuhan memberkati. Tapi ternyata juga Tuhan bisa kasih rotan. Nah, tapi semua demi kehidupan. Yesus 说我就是道路、真理、生命 ya. 那这个经文的那个意思有灌导这个圣经上帝的话语，特别是指耶稣
耶稣就是光，耶稣也是道路。OK 呀，真言。来读一遍，现在请Ibu Margaret,请你读一遍。 Ya, bentar ya. Tunggu. Tadi saya buka ini. Belum siap ya? Ya, bentar. Oke. Udah. Ya, 请。 真言6章23节，因为诫命是灯，指教是光，训诲的植被是生命的道。诫命ya, 诫命, oke. Satu orang lagi boleh atau next dulu deh ya, lanjut dulu ya nanti. 我们先看新约好吗？ ya. 新约 ya， 先看新约。新约我们拿保罗书信，保罗 surat Paulus Tesalonika 5 ayat 5， 帖撒罗尼迦很容易记嘛。帖撒罗尼迦刚刚好就Tesalonika ya， 这个是一个地方的名，一个城市Tesalonika。Tesalonika kalau satu pakai apa? Depan 全书。Tesalonika 全书5章5节，你们都是光明之子。ini 之子mirip-mirip ya. 之 ada 1, 子 ada 3。你们都是光明terang ya, 光明，光 itu terang, 明 itu terang, jelas, 明白 ya, 明亮, ini 明 光明, jadi sangat terang, sangat terbuka, sangat jelas, anak terang ya, oke. 都是这个什么白昼之子。 Nah ini Zhou ini memang bahasa mungkin agak jarang. Zhou itu pagi hari lah, siang hari. Pai Zhou, Pai Siang bolong. 都是白昼之子。mungkin itu bagus juga. Siang bolong, siang terang ya. 都是白昼之子. Jadi anak siang, anak pagi hari, anak terang hari terang. Apa? 都是白昼之子 ya. Jadi hubungannya apa? Kalau Kuang Ming itu Baijiu, kalau terang pasti siang. Tidak ada yang bisa melawan sinar matahari. Betul tidak? Sejauh ini ya tidak bisa paling terang. Tengah hari ya, Baijiu. Siang hari. Siang hari ya. 我们不是属黑夜的，我们不是属黑夜的。 kami atau kita bukan su. Su itu apa? Su itu termasuk heye itu malam yang gelap. Hei kan, hei itu hitam ya. Ye itu hei itu bisa hitam, bisa gelap, bisa kelam. Ye itu ya malam. Jadi kita bukan termasuk yang di malam gelap punya. Ye pu si juga bukan. Su termasuk jika sama yuan ini ya sudah an itu gelap ya samalah gelap ya, gelap gulita gitu kira-kira, gelap gulita, sangat gelap yuan. 你们都是光明之子，都是白昼之子，我们不是属黑夜的，也不是属 Yuan. Oke. Kita baca ya. Ada pertanyaan di sini? Oke. Jadi kita adalah anak terang, kita termasuk hari siang ya. Kita tidak termasuk di dalam kegelapan atau tidak tinggal dalam kegelapan. Kita bukan lagi gelap. Kita sudah dari gelap diangkat keluar oleh Yesus menjadi anak terang. Oke. Ini ada suara siapa? Klok. Di mute aja. Oke ya. Ini tahun kali.
光明之子。OK， 这个是保罗对帖撒罗尼迦的信徒们，他就说：你们现在已经相信耶稣了，耶稣是你们的救主，已经把你们救出来，从这个黑暗的，就是变成光明之子。Jadi kita adalah anak terang， ya， 我们昼夜。那我要问一个问题，你们知道吗？这个有两种情况嘛，一个是光明，一个是黑暗，幽暗，黑暗ya， 黑夜。Ada pagi, ada malam, ada siang, ada malam, ada terang, ada gelap. Nah, sebenarnya ada terang ada ya, sudah pasti ada terang dari matahari. Ada gelap ada gelap. Ada yang mau jawab enggak? 是不是有黑夜或者黑暗、幽暗？你们认为有吗？ Apakah ada gelap? Ibu Margaret 说有，所以呢， ada yang mau kasih pendapat? Ada gelap itu sebenarnya? Ada gelap, terang kan? Ya. Ada terang ada kan? Ada. Oke, udah tahu terang ada. Gelap ada? Bu Deborah? Ya ada dong. Ada. Oke. Ada yang lagi? Ada yang jawab tidak ada? Mosi? Pernah dengar Muse? Katanya gelap itu tidak ada. Tidak ada. Jadi gelap itu tidak ada. Karena tidak ada terang. Itu. Begitu tidak ada terang, dia jadi gelap. Oke? Nah, jadi gitu. Jadi gelap itu sebenarnya tidak ada. Jadi yang ada cuma terang. Tapi kalau terang tidak ada, maka kita sebut gelap. Nah, oke, paham? Jadi itu. Jadi sebenarnya kegelapan itu ya karena tidak ada terang. Jadi penting tidak kita ada Tuhan? Penting tidak kita ada Yesus? Penting sekali. Begitu tidak percaya Yesus, terserah kamu apa, ya kamu dalam kegelapan. Begitu orang tidak bersama dengan Tuhan, pada hari kamu makan, kamu mati. Ya mati. Nah ini lampu nih ya. Ini terang ada lampu. Begitu saya tidak ada mati, tak putus, dia langsung jadi gelap karena tidak ada terang. Tapi kalau terang ada, gelap langsung tidak ada. Oke? Misalnya malam hari ini matahari, kita cetek lampu, betul nggak? Tek, nyala lampunya. Jadi terang. Bisa tidak misalnya kita lagi siang hari terang, kita mau gelapkan semua, gimana? Nggak bisa. Kita cetek. Nah, Ibu Lucy ada tombol nggak? Cetek, jadi gelap semua. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi terang itu selalu menang sama gelap. Gelap pasti dikalahkan oleh terang. Itu Yohanes 1. Iya. Yohanes 1 ya. Yohan Fuing Ti Icang. Nah, jadi begitu matahari turun, tidak ada matahari, jadi gelap. Untung ada Tuhan ciptakan bulan, menolong dikit orang bisa lihat. Nah, kita masih di dunia bagaimana? Dunia ini gelap kan? Banyak begitu dosa. Kalau kita lihat itu koran, itu lihat TV, Kompas, begitu banyak orang buat kejahatan. Ada lagi ya, ini barusan berita apa nih? Tadi berita apa? Pembunuhan, aduh gara-gara 1 juta orang bunuh, betul enggak? Ada dengar berita ada? Nah. 还没有，不知道。 Wah, itu dulu saya ingat sekali, dulu di Pasar Senen. Di Pasar Senen itu parkiran motor banyak, Cikoma Pasar Senen. Dulu parkir masih 100 perak. Tahun berapa itu? Sebelum tahun 2000, sebelumnya masih 100. Gara-gara orang tidak bayar parkir, dia tusuk mati. Gara-gara 100. Itu Hai'an. Nah, sejak juga cantik Hai'an. Nah, 我们有相信耶稣，我们就变成 光明之子, jadi anak terang. Kita harus menerangi dunia ini. Oke? 你们都是光明之子. Nah, ini ayat ini. Jadi ini Paulus menegaskan kepada jemaat Tesalonika, kamu itu harus jadi terang, anak terang. Nah, 现在我们就是anak-anak terang. Oke? Nah, 这个意思ya. 请读一遍. Xiaoling baca dulu. Xiaoling masih ikutin? 好。帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明
自己都是白昼自己。自己我直juga. sorry. Ya. 我们不是属ada 3. 不是属黑夜的，也不是属幽暗的。Ya, hảo. Mình Anh ikutin enggak? Mình Anh. Nah. OK。帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。好。Thân姐妹会吗？thân姐妹itu Ibu Deborah. Iya. 帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。Su jadi harus nada 3 ya. Su anda ya. Jika u ini harus nada 3 ya, Bu Deborah ya. Uje. Jadi kalau uje itu bisa artinya beda. Uje itu salah paham. Uje. Oke. Iwe. Itu apa? Pihwa, oke tidak pihwa. Bisa. Bisa ya. Hai. Sini itu Ipin. 帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。好. Tadi Pihwa baca tu, ya. Ini tu kan, tu. Itu boleh, kei ya, tidak salah. Jadi itu dia baca tu. Ada nada, pernah dengar emang bisa tu, ya. Ini betul. Ingat ada pelajaran. Jadi kei, ya. Bisa Pak Andreas dulu sering baca ren, dia pakai zen, itu boleh, ya. 所以这个正确很难讲，我们呀。你知道北京有北京的正确，那香港有广州有广州的那个标准，福建有福建的我们都可以，巴联邦的也是可以呀，Pontianak的也是可以，没有问题呀。yang penting tahu artinya. Oke. Ibu Sisil ya, Cing. Ibu Sisil boleh bacakan. 第撒拉书尼迦前书5章5节，你们都是你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是暗夜的，也不是属幽暗的。Jadi 我有一个建议，saya ada usul，如果我们读这个中文拼音，我们不要单单看它的这个拼音，我们也是要慢慢看它的这个汉字。Kita juga lihat kan huruf-huruf ini, karakter Mandarinnya ya. Usahakan lihat ini jadi ini. Jadi kadang berapa kali depannya betul, belakang bisa salah, hurufnya sama. Nah, ya. Jadi jika misalnya tadi Ibu Sisil juga tolong lihat ini sampai mana ini memang tidak bisa pas ya. Nanti coba sedapat mungkin rapiin. Yo kan ya, ini tadi apa? Tadi di mana ya? Wang Cil.
Ya, Ibu Sisil ya. Tesalonika. Tesalo. Jadi di kan一个字 ya. Ya. Ibu Lucy. Ibu Lucy Ya. ya. 帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明之子，都是百臭之子。我们不是属黑夜的，也不是属有暗的， You and 呀。You and 属有暗的。 Oke,我们看9页 ya. Kita maju lagi tadi ya. Mundur dulu ya. 9页 ya. 箴言 Amsal ya. Pak Andreas belum. Pak Andreas ya. 好，9页箴言6章23节，因为诫命是灯，这道是光。训诲的慈悲是生命的道。有哪一个字看的？诫命是灯。诫命是灯。Jadi ada orang teng, ada orang ten, itu boleh aja, ya. Kuang ya, jangan kuang ya, itu. Kuang. Kuang ya. Kuang ya kuang. 责备。责备。责备，责备。责nya kan ini alasan ya, 责备, oke. Yanti. Yanti. Kasihan deh ya. 箴言6章23节，因为诫命是灯，这叫是光，宣诲的责备是生命的道。训诲。 Semua ada 训诲，责备，生命，生nya kan ada satu ya, 生命啊，好 ，OK， 啊，ini 最后一排，这最后一行，你都再重复一下，训诲的责备。 责nya ada 2责备是生命的道。那生命，这一次重复一次，最后一行，训诲的责备。责备是生命的。 ulang dari depan. 训诲的责备是生命的道。好。ASEAN ya. Di ASEAN. Di ASEAN. Bisa enggak? ASEAN. Lagi di mana? Di luar ya ASEAN atau gimana? Bisa? Di Yunxian ada? Di Yunxian. Mungkin lagi sibuk Musa. Lagi sibuk ya. Nah itu bisa. Bisa masih di mobil nih, ha? Masih di jalan ya? Ya, Musa. Bisa ya? Oke, coba ya. Ya. 箴言6章23节，因为诫命是灯，这叫是光，指教是光，训诲的责备是生命的道。 Ming ya tadi ya. Ming ada 4 ya. Ming. 诫命 coba. 诫命。生命。因为生命。ulang dah. 因为诫命是灯，这叫是光。训诲的责备是生命的道。jadi jangan 生命ya. 生命。生命。生命 itu 生命ya. 生命 itu jadi dewa, 生命. Sinh命, oke. 生命. Ya. Masih hayo mas ini. Ibu Deborah udah mah? Sudah semua. Oh, Ibu Deborah sudah. Oke.
Mosi, coba Mosi Ya, tuh, siap. 旧月新月 langsung. Saya. Tadi saya sudah, Musa. Ya. 箴言6章23节，因为诫命是灯，指教是光，训诲的指背是生命的道。帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。好，ini contoh ya.请Ibu Margaret, bisa mah, Ibu Margaret. Ya, apa ini 从旧月到新月，Mosi tadi. 旧月 dengar ya, dengarkan semua ya, sama-sama. 旧月箴言6章23节，因为诫命是灯，指教是光，训诲的指背是生命的道。新月帖撒罗尼迦前书5章5节，你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不是属黑夜的，也不是属幽暗的。好 ，OK， Mosi, you want the吗？请。Sudah cukup Musa. 时间到了。Udah ada ya. Jadi 我们就读这个2节。那个我原来还没有弄好那个什么Ibu Margaret minta punya ya. 新月的那个叫做什么新月的分配呀。那个呀，下个礼拜来，下个礼拜呀。OK。本来忙在这个要去Bangka， tahu-tahu tak jadi ya. 好了。Ya, kan mungkin在Bangka没有itu ya老师apa 没有教会juga ya，因为那个疫情越来越严重。有，他们就是这个他的牧师中毒了，他的牧师这个中这个 Omicron 我有写在那个 WA 呀，在 WA group， 你们知道吗 ？Omicron 是什么？有看到吗？我是有看吗？没有。奥米克戎，apa？你们看见那个我有写在 WA。奥米克戎，欧洲punya Eropa punya O ya. Ke itu chocolate punya ke deh. Rong ya, Omicron. Omicron maksudnya, Omicron ya, oke. Nah, jadi Omicron itu terlalu banyak. Jadi di Bangka itu ternyata masih ada titip mau kunjungin 1 orang, terus saya juga mau kunjungin, ya, jadi nggak bisa. Jadi ada berita begini, Bangka itu memang level 2 ya. Tapi banyak yang kena tapi tidak terdetek. Nah, jadi sebenarnya bahaya. Justru tidak terdetek, justru bisa menular. Ya, bahaya. Nah, oke. Jadi gitulah. 谢谢你们的支持。今天晚上我们的课程就到这边，到这里。2个呀。那很多还没有做作业的，如果方便可以做，还可以呀。Kira libur sih老师。Iya, kiranya libur ya. 没有问题。这个礼拜有2个呀，2个经文。OK， 谢谢大家，上帝祝福你们。上帝祝福牧师，谢谢牧师。好，我们要结束祷告ya。Ya. Mau foto? Foto dulu. Foto dulu ya. Habis foto doa. Foto siapa yang ambil? Musa, tolong Musa. Oke. Sudah buka semua? Oh, Piwa bisa buka ya. Victoria bisa, bagus. Wawan bisa enggak?
Wah, Cik Aceng sudah di mobil. Oh, Yang Pian. ya, San. Nah, kasih itu. Ini Yanti masih pakai masker ya? Di luar ya? Oh, oke, ini ada Wawan ya. San. Ya. Cece Musa. Kita mau doa dulu ya. Doa dulu. Doa. Cing, Lis, Yin Xian, ya, Tau Kau. Yin Xian Changlao, Tai Ling, 结束祷告. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, puji syukur kepada Engkau karena Engkau telah memimpin kami di dalam belajar bahasa Mandarin. Tuhan tambahkan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh melayani Tuhan melalui bahasa yang kami pelajari. Tuhan, kami berdoa juga untuk Musa Daniel, kiranya Tuhan berikan hati dan juga kesetiaan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk beliau dapat mengajar kami. Tuhan pimpin kesehatan beliau dan juga setiap kami yang belajar. Di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan terus menyertai kami. Kami berdoa Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oh ya, Jambi gimana keadaannya? ASEAN Jambi aman enggak? Jambi PPKM 2 Musa sekarang. Sama memang Bangka. udah 100 orang lebih yang terdeteksi, tapi yang banyak yang nggak antigen, nggak apa ya, mereka kan Iya, enggak tahu ya. Nggak ketahuan kan, Betul. mereka ya tetap keluyuran kan. Betul, bahaya ya. Ya, sekarang mall semua jam 9 disuruh tutup. Jadi kalau kemarin kan sudah normal, bulan Januari setengah 10, jam 10 udah boleh, sekarang nggak boleh lagi. Iya. Oh, aduh, hati-hati ya. Iya. Yang kerja, yang mesti di luar, hati-hati ya. Jakarta ini luar biasa. Terutama Jakarta Barat ya. Jakarta Barat paling parah ya. Bandel ya orangnya, Lausu. Hmm. Enggak, apa? Itu kenapa? Maksudnya